Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. It's 2015, deep in Chile. The Calbuco volcano, quiet for ages, just erupts. Suddenly. Yeah, unexpectedly. Yeah. And not just a little puff, a huge, towering ash plume shooting miles up. Terrifying. Instantly, it's red alert. Panic. Over 6,000 people from towns like Ensenada nearby, they have to just drop everything. Leave their homes, businesses. Exactly, under this thick, choking ash. It must have felt like the end of the world, honestly. Right. Like everything was just gone. Buried. But what happens after that? When the immediate shock wears off, the news crews leave. What happens when people have to actually live with that? Rebuild, yes, but also live under the constant shadow of it maybe happening again. Right, that lingering threat. That's where this deeper story starts, doesn't Yeah. it? The quiet, maybe unseen part about just keeping going, perseverance. And that's actually what we want to explore a bit today. There are some really groundbreaking insights into exactly that. Yeah, we're looking at a fascinating article today. It's called Relational Entrepreneurial Perseverance in Extreme Contexts. And it was published in Entrepreneurship Theory and Practice, which, is a top-tier journal. It really is. It's FT50 listed. That means the Financial Times ranks it among the top 50 business and management journals globally. So, serious stuff. Absolutely. Rigorous work. It's by Pablo Munoz, who's at Durham University and Tecnológico de Monterrey, Jonathan Kimmitt, also at Durham, and Nick Williams from the University of Leeds. It's a really thoughtful piece of research. We really hope you'll find time to read the whole thing. The link's right there in the show notes for you. Definitely worth it. And maybe, if you're just starting out with research yourself, think of this chat as a sort of friendly guide into how this kind of academic work unfolds. Okay, so let's get into it. A lot of times when we talk about crises and how businesses respond, the focus is on the immediate stuff, right? Right. The sort of heroic, right now actions, the immediate survival tactics. But this paper asks something, deeper. It asks, how does that perseverance, that drive to keep going, actually play out over time? Yeah, especially when entrepreneurs are part of these bigger recovery efforts in places where crisis isn't just a one-off shock. But like a constant possibility, an extreme context, as they call it. Precisely. And that's fascinating because the usual idea of, individual grit, just push through it yourself. It's important, sure, but it doesn't quite capture the whole picture here. It doesn't explain the long haul. Exactly. It doesn't explain what keeps people going for years when the physical impacts, the psychological toll, the material losses, they just stretch on and on. What allows that? So this isn't just one big flood or fire then done. It's living with that constant potential, like those weather warnings we see more and more often, maybe. Sort of, but even more intense and embedded. For the people near Calbuco, this wasn't new, that volcano. Considered the third most dangerous in Chile. Wow. 13 big eruptions in the last century. We're talking about 5 generations living under this continuous threat. That's incredible. It's just part of life. It's a place where the ability to actually prevent these huge events is just overwhelmed by the environment itself. So how does that change how we should look at it? Well, it shifts the research focus. Instead of just looking at the immediate aftermath, like point A to point B, Right. they looked at the long stretch from 2015, right after the eruptions, all the way to 2019. 4 years. Yeah. And that lets you see how perseverance changes, how it moves beyond just surviving day to day and becomes woven into the fabric of life and who they are as a community. So how do they actually study this? How do you capture something like that? They used what's called a qualitative methodology, which is really suited for these kinds of unique, complex situations. Okay. They did 53 interviews with 33 different people, entrepreneurs, obviously, but also public officials, a journalist, someone from a rescue team. Real voices from the ground. Exactly. Over those 4 years in the area around Lanquihu Lake, right there by the volcano. And they didn't just talk to people. They gathered videos, photos, documents. Building a really rich picture, not just numbers. Right. It's about lived experience. They call this approach methodological bricolage. Sounds complex. It sounds a bit academic, maybe, but the idea is actually quite intuitive for researchers. It means they moved back and forth between what people told them the data and the existing theories out there. So they didn't just go in trying to prove one specific idea. No, they let the stories shape the understanding, especially how individual efforts somehow grew into these
collective community-wide responses. That's actually a really valuable lesson for anyone starting research, isn't it? Let the context teach you. Absolutely. Immerse yourself, listen, and you can uncover some really profound things. Okay, so moving past those immediate reactions, what was the core discovery? What is this long-term perseverance actually like? Is it just super strong individuals? Well, that's where it gets really interesting. They found it's not just an individual thing, not the lone wolf battling the elements. No. It's richer than that. It's something that gets reinforced socially. Socially reinforced. Yeah. They termed it relational entrepreneurial perseverance. The core idea is this feeling, this reality of we persevere together. Ah, okay, so it's about the connections between people. Exactly. It resides less in just the individual's grit and more in the social glue, the support, the shared understanding, the connection between what one person does, what the group believes, and how the community celebrates progress. That feels like a really significant shift from how we usually think about entrepreneurs, maybe. Less me, more us. It is. It fundamentally changes how we might understand perseverance, especially when adversity isn't just a bump in the road, but a constant feature of the landscape. So what actually creates this relational aspect? What are the mechanisms? The paper talks about 3 types of social cues, right? Yes, 3 distinct social signals, you could say, that help sustain that collective perseverance over the long term. Okay, let's break them down. The first one is descriptive social cues, and it's about sharing recovery memories. That's right. Think about it living in a place where your parents, your grandparents, their parents have all dealt with eruptions. Wow, yeah. The entrepreneurs there constantly draw on these recovery memories from past disasters, stories passed down, sometimes going back to the early 1900s. So like oral histories of resilience. Exactly. And they're deeply tied to the place itself, part of the local culture. People use these stories to basically say, look, this is tough, but it's normal for us. We've handled this before. We can handle it again. It normalizes the extreme in a way. Makes it manageable. It really does. It's like the community's collective memory becomes its own disaster plan. That's fascinating. So these memories aren't just stories. They actually do something. Absolutely. They act as formative experiences. They don't just recall the past. They actively guide and kind of regulate what people do now. Can you give an example? Sure. There was an entrepreneur, Rudy, who runs a microbrewery. He talked about feeling immersed in nature and accepting that sometimes nature will suddenly punish us. That perspective, rooted in place and history, anchored how he approached recovery. Or stories like the local elders saying the Calbuco erupts 4 times a cycle and they've only had 3 so far. Whoa. That creates a certain readiness, I bet. A constant state of preparedness, exactly. These are what the researchers called memory assets. Okay, so that's the descriptive cue, what's normally done based on memory. What's the second type? Injunctive social cues. Yeah. Socializing a work ethic. Yes. So beyond the memories of what was done, a shared understanding emerges about what should be done now. A kind of recovery work ethic. What does that look like in practice? It means things like emphasizing self-sufficiency, hard work, taking collective responsibility. So less waiting for outside help. Often, yes. There's a restaurant owner, Patricio, who actually turned down a free car offered as aid. Really? Because he said he wanted to achieve the recovery with what he already had, through his own effort. There was often a rejection of external help if it was seen as, well, ineffective or out of touch. Like people showing up in suits when you need shovels. Exactly. There's a quote in the paper from a local business owner saying something like, "We need shovels, wheelbarrows, gloves, masks, and hands, not ties." Wow, that says a lot. It reflects frustration, maybe with bureaucracy, but more importantly, it emphasizes their own agency, their capability. And they'd even push back against negative media stories. Wow. By investing their own money sometimes to promote the region, to show the world, hey, we're actually 95% operational, we're open. So it's not just about individual pride, it's a collective statement. Precisely. It's a kind of moral display. It guides action, sustains effort, and creates this sense of obligation to keep moving forward together. Okay, memories guiding action, a shared work ethic, setting expectations. Yeah. What's the third cue? Symbolic social cues. Celebrating legacies. Right. This is about how the community, and especially the entrepreneurs, find ways to celebrate their achievements in recovery. It's about creating new meanings. Not just rebuilding, but reframing. Exactly. Reframing the disaster itself. There was a bee farmer, Hugo, Okay. who adapted his products. He started making a new skin cream using honey,
propolis, and volcanic sand from the eruption. No way. Using the ash itself? Yes, turning the source of the devastation into a unique new product. He said it sells a lot as an exfoliator. That's incredible. Talk about making lemonade from lemons. Right. Or face cream from ash. It's a perfect example, and the bigger point is how these kinds of celebrations, big or small, create positive energy, positive reinforcement. Spreads the feeling of success. Yeah, emotional contagion. It showcases collective victory. Another example was Victor, who owns some cabins. He planned to dedicate a whole floor of his rebuilt place to volcanology. To educate people. Yes, kids, tourists. It shifts the story again from being victims to being knowledgeable, innovative, resilient. And these successes become new stories, right? On memory. Exactly. They become the new memory assets for the community, inspiring the next recovery effort. Like another owner, Edmundo, who ran a fish restaurant, explained how the whole crisis actually ended up strengthening the community bonds around his business. It's amazing how adversity can forge connections like that. Yeah. But I guess, could that reframing ever feel forced? Like, what if the disaster is just too awful? That's a fair question, and the paper doesn't suggest every single person finds a silver lining or that it erases the pain. Okay. But the core idea is about the process of creating meaning, even if that meaning is simply restoring normalcy or recognizing the effort involved. The key is how these efforts, these small wins, are celebrated and socially acknowledged. That's what fuels the relational perseverance. Okay, so we have these three cues: descriptive, injunctive, symbolic. The researchers didn't just list them, though. They built a model showing how they connect. Yes, a structural model. And for anyone listening who's navigating their own research, this is a great illustration of how you can visualize complex stuff and actually build theory from what you observe. So walk us through it simply. How does it flow? Okay, so it starts with the big disruption, the eruption in this case. Yeah. That triggers individual responses, right? People start doing things. Okay. But it also activates those latent recovery memories we talked about. Those are the descriptive cues. This is what we tend to do. Got it. Memories inform action. Right. Then, as people act and see others acting, that shared recovery work ethic starts to form. Those are the injunctive cues. This is what we should do. Setting expectations. Setting the stand. Exactly. And finally, when people achieve things, even small things, and those are celebrated, you get the symbolic cues. The positive reinforcement loop. Precisely. These celebrations reinforce the actions and the work ethic, and they also create new positive memories, new assets for the future. It's all interconnected. It's a cycle. Learning, acting, reinforcing. Constantly. And over time, this whole process makes perseverance less individual and more relational, tying personal efforts into the community's overall resilience. What strikes me about this is that it's not always about, the huge, dramatic news headline kind of actions. Not at all. That's a really powerful point in the paper. It's often the mundane stuff, right? Just shoveling ash off your roof day after day, repainting a wall, figuring out how to get supplies again. Exactly, everyday actions. But when those actions are embedded in the system of social cues, the shared memories, the collective ethic, the little celebrations, they become incredibly meaningful. They add up to something much bigger. They become enduring, kind of challenges a lot of crisis research that focuses mainly on the stress, the trauma, the negative emotions. Which are real, of course. Absolutely real. But this research shows how this relational perseverance, fueled by these social dynamics, fosters a really powerful positive narrative alongside the hardship. It helps sustain the recovery effort, whether things feel boring or exciting day to day. It builds up that toolkit, as you said earlier. Yeah, what they call a response resource repertoire, a collective set of strengths and strategies for the whole community, ready for the next time. So, when you look at it all, this idea of relational entrepreneurial perseverance, it's not just some academic phrase. No, it feels very real. It's like the actual pulse of communities like Ensenada facing these recurring challenges. It's a really powerful reminder that our own strength, our own ability to keep going, it's often not just inside us. It's in the connections between us. Our shared stories, the values we uphold together, the legacies we build from the rubble. Yeah. Makes you think, doesn't it? How could this understanding about shared memory, community values, celebrating progress, how could that change how you, listening now, approach challenges? Whether it's in your personal life or at work. Or even how we think about resilience on a bigger societal scale. Maybe the next time you hit a setback, you won't just focus on your own willpower. You might also think about the quiet power of the connections around you, the we part of perseverance.
Well, we've really only skimmed the surface here today. There's so much more depth in the original article. There really is. We genuinely hope this conversation has maybe sparked some curiosity for you, offered a different angle on resilience. And we absolutely encourage you to check out the full paper by Pablo Munoz, Jonathan Kimmitt, and Nick Williams. It's beautifully researched and written. The link is right there in the show notes waiting for you. Until next time, keep learning, keep connecting. And keep building those bridges of understanding. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার 2015 সাল, চিলির কালবুকো আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠেছে। চারিদিক ধোঁয়া আর ছাই। হ্যাঁ, পুরো এলাকা ঢেকে গেছিল ছাইয়ে। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে প্যাট্রিসিও নামে একজন রেস্টুরেন্ট মালিক, যার প্রায় সব শেষ, তাকে একটা গাড়ি দেওয়া হলো সাহায্যের জন্য। কিন্তু তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। বললেন নিজের যা আছে তা দিয়েই চেষ্টা করবেন আবার দাঁড়ানোর। এই গল্পটা কিন্তু একা নয়, তাই না? ওই সময় এমন আরও অনেকে ছিলেন। একদম। আর এই যে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা, এই যে অধ্যবসায়, এটাই কিন্তু আজকের আলোচনার মূল বিষয়। মানে কিভাবে এমন চরম অবস্থায়, যেখানে বিপদ প্রায় লেগেই থাকে, সেখানকার উদ্যোক্তারা শুধু ওই মুহূর্তের বিপদটা সামলেই থেমে যান না, বরং একটা লম্বা সময় ধরে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যান। কিভাবে তাদের এই শক্তিটা, এই অধ্যবসায়টা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়, বিশেষ করে যখন তারা একা নন, একটা পুরো কমিউনিটি একসাথে চেষ্টা করছে। এই প্রশ্নগুলো নিয়েই তো অসাধারণ একটা গবেষণা হয়েছে, আর আমাদের আজকের আলোচনাও সেই গবেষণাপত্রটার ওপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, এন্টারপ্রেনারশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস। অবশ্যই এটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রথম সারির যে 50টা বিজনেস জার্নাল আছে, মানে FT50 লিস্ট, সেটার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর একাডেমিক গুরুত্বটা বোঝাই যাচ্ছে। ঠিক। গবেষণাটা করেছেন 3 জন গবেষক। পাবলো মুনোজ, তিনি ডারহাম ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল আর মেক্সিকোর টেকনোলজিকো ডি মন্টেরের ইজিগেডে বিজনেস স্কুলের সাথে যুক্ত। আচ্ছা। জোনাথন কিমিটেথ, তিনিও ডারহাম ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল থেকে, আর নিক উইলিয়ামস লিডস ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল থেকে। যারা ধরুন একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, বা হয়তো ভাবছেন নিজেরা গবেষণা শুরু করবেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের আলোচনাটা খুব কাজের হতে পারে। আমরা চেষ্টা করব সহজ করে বলতে। তবে একটা অনুরোধ, যদি সম্ভব হয় মূল পেপারটা কিন্তু অবশ্যই পড়া উচিত। খুবই যত্ন করে লেখা আর খুব কঠোর পিয়ার রিভিউ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেছে লেখাটা। হ্যাঁ, লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। মূল লেখাটা পড়ার অনুভূতি অন্যরকম। একদম। তো গবেষণার একেবারে কেন্দ্রে যে প্রশ্নটা ছিল, সেটা তাহলে কি? প্রশ্নটা ছিল এই যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি, এই যাকে এক্সট্রিম কনটেক্সট বলা হচ্ছে, সেখানে যখন উদ্যোক্তারা একটা বৃহত্তর পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হচ্ছেন, তখন সময়ের সাথে সাথে তাদের অধ্যবসায়টা ঠিক কিভাবে বদলায়, কিভাবে বিকশিত হয়। চলুন তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলা যাক। প্রথমে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার, এই যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি বা এক্সট্রিম কনটেক্সট, এর মানেটা ঠিক কি? এটা কি সাধারণ ব্যবসায়িক মন্দা বা চ্যালেঞ্জের মতো? না না, এটা তার থেকে অনেক বেশি। মানে এগুলো এমন পরিস্থিতি যেখানে খুব ভয়াবহ, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকে বা ঘটে যায়। আর তার তীব্রতা এতটাই বেশি হয় যে একজন ব্যক্তি বা একটা সংস্থার যা স্বাভাবিক ক্ষমতা, মানে প্রতিরোধ করার বা মানিয়ে নেওয়ার, সেটাকে ছাপিয়ে যায়। ব্যাপক ক্ষতি হয় শারীরিক, মানসিক, জিনিসপত্রের। ধরুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ বা এই ধরনের কিছু। যেমন এই গবেষণার ক্ষেত্রে চিলির কালবুকো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। ঠিক তাই। কালবুকো কিন্তু এমনি এমনি নয়, চিলির তৃতীয় বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরি। ভাবুন, গত 100 বছরে 13 বার বড় অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। 13 বার? তার মানে তো ওখানকার মানুষ প্রায় 5 প্রজন্ম ধরে এই ঝুঁকির মধ্যেই বাস করছে। হ্যাঁ, এই ঝুঁকির সাথেই তাদের জীবনযাপন। তো গবেষকরা 2015 সালের অগ্ন্যুৎপাতের পর থেকে 2019 পর্যন্ত প্রায় 4 বছর ধরে। 4 বছর? হ্যাঁ, 4 বছর ধরে 33 জন মানুষের ইন্টারভিউ নিয়েছেন। তার মধ্যে 25 জনই ছিলেন স্থানীয় উদ্যোক্তা। মোট 53টা গভীর সাক্ষাৎকার,
তার সাথে ছবি ভিডিও সব মিলিয়ে ডেটা সংগ্রহ করেছেন। তার মানে এখানকার সংকটটা তো হঠাৎ আসা বিপদ নয়, অনেকটা জীবনের অংশ। আচ্ছা, তাহলে আগের গবেষণাগুলোর থেকে এই কাজটা আলাদা কোথায়? মানে কোন সমস্যাটা এখানে ফোকাস করা হয়েছে? দেখুন, বেশিরভাগ গবেষণা যখন সংকট বা বিপর্যয় নিয়ে কথা বলে তখন ফোকাসটা থাকে মূলত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ওপর। মানে বিপদ আসার সাথে সাথে উদ্যোক্তারা কি করলেন, কতটা সাহস দেখালেন, কিভাবে সামাল দিলেন। হ্যাঁ, ওই ইমিডিয়েট রেসপন্স যাকে বলে। কিন্তু কালবুকর মজায় যেখানে সংকটটা প্রায় চলতেই থাকে, সেখানে তো পুনরুদ্ধার মানে কয়েকদিনের ব্যাপার না, এটা একটা লম্বা যাত্রা। ঠিক, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এই দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকাটাই তো আসল চ্যালেঞ্জ। একদম। আর এখানেই মূল প্রশ্নটা আসছে, এই যে লম্বা সময় ধরে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, এই সময়ে উদ্যোক্তারা তাদের অধ্যবসায়টা ধরে রাখেন কিভাবে, বিশেষ করে যখন তারা শুধু একা নন, একটা পুরো কমিউনিটি একসাথে চেষ্টা করছে। শুধু নিজের ভেতরে জোর বা ইচ্ছাশক্তি কি যথেষ্ট, নাকি এর পেছনে আরও কিছু আছে, আরও সামাজিক কিছু? ইন্টারেস্টিং। এখানেই কি তাহলে গবেষণাটার মূল ফাইন্ডিংস? হ্যাঁ, এখানেই গবেষণাটা খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। গবেষকরা দেখলেন যে এই অধ্যবসায়টা মানে টিকে থাকার এই ক্ষমতাটা, এটা শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এটা অনেকাংশে সামাজিকভাবে তৈরি হয়, টিকে থাকে, শক্তিশালী হয়। তারা 3টে প্রধান সামাজিক সংকেত বা সোশ্যাল কিউজ খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলো এই দীর্ঘমেয়াদী অধ্যবসায় টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক সংকেত, বা তার মানে চারপাশের মানুষ, সমাজ, এগুলো আমাদের টিকে থাকার শক্তিকে প্রভাবিত করে। কি সেই 3টে সংকেত? প্রথমটা হলো বর্ণনামূলক সামাজিক সংকেত, ডেসক্রিপটিভ সোশ্যাল কিউজ। এর মানে হলো অতীতের বিপর্যয় থেকে মানুষ কিভাবে উদ্ধার পেয়েছিল সেই স্মৃতিগুলো, সেই গল্পগুলো নিজেদের মধ্যে শেয়ার করা, শেয়ারিং রিকভারি মেমোরিজ যাকে বলে। ও আচ্ছা, মানে আগের দিনের মানুষ কিভাবে বিপদ সামলেছিল সেই সব গল্প। হ্যাঁ, ধরুন 1900 সালের দিকে বা মাঝামাঝি সময় যে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, কিংবা 1960-61 সালের ঘটনা। তখনকার মানুষ তো সব হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু তারা তো আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পগুলো লোকমুখে ফেরে। এখনকার উদ্যোক্তারা সেই গল্প শুনেই বড় হয়। এই স্মৃতিগুলো শুধু গল্প নয়, এগুলো তাদের পথ দেখায়, শেখায় যে বিপদ আগেও এসেছে এবং সেটা পার করা গেছে। এগুলো তাদের জায়গার পরিচয়ের অংশ, মানে প্লেস বেসড অভিজ্ঞতা। কোনো উদাহরণ আছে কি গবেষণায় যেটা এই ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করবে? হ্যাঁ, আছে তো। যেমন ধরুন, হুগো নামে একজন উদ্যোক্তা আছেন, তিনি মৌমাছি পালেন, মধু তৈরি করেন। আচ্ছা। তিনি বলছিলেন তাদের এলাকায় বয়স্ক মানুষরা প্রায়ই ছোটবেলায় দেখা অগ্ন্যুৎপাতের গল্প করেন, কিভাবে ছায়ের নিচ থেকে আবার সব শুরু হয়েছিল। এই গল্পগুলোই হুগোদের মতো মানুষদের শিখিয়েছে যে আগ্নেয়গিরিটা জীবনেরই অংশ। বিপদ আছে জেনেও তারা এলাকা ছাড়েন না, কারণ তাদের শিকড় সেখানে। এই স্মৃতিগুলো তাদের মধ্যে একরকম ভেতরের শক্তি তৈরি করে। তার মানে এই স্মৃতিগুলো শুধু সাহস দেয় না, একটা দায়িত্ব তৈরি করে যে আগের প্রজন্ম পেরেছে, আমরাও পারবো। ঠিক ধরেছেন, একটা নীরব কিন্তু খুব শক্তিশালী বার্তা। এবার আসি দ্বিতীয় সংকেতে। এটাকে বলা হচ্ছে আদেশাত্মক সামাজিক সংকেত, ইনজাংক্টিভ সোশ্যাল কিউজ। এর মূল হলো পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজের নীতি বা ওয়ার্ক এথিক দরকার, সেটাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা, মানে সোশ্যালাইজিং রিকভারি ওয়ার্ক এথিক। কাজের নীতি সামাজিকীকরণ, মানে কিছু নিয়ম বা প্রত্যাশা যা সবাই মেনে চলার চেষ্টা করে। অনেকটা তাই। স্থানীয় ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, তাদের মধ্যে কিছু অলিখিত নিয়ম তৈরি হয়ে যায়, যেমন কঠিন পরিস্থিতিতেও খুব পরিশ্রম করতে হবে, অন্যের উপর ভরসা না করে যতটা সম্ভব আত্মনির্ভর হতে হবে, আর একা একা নয়, সবাই মিলে এগিয়ে যেতে হবে। এই ব্যাপারগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজের ধরনে চলে আসে। শুরুতে যে প্যাট্রিশিওর গল্পটা বলছিলেন, তার গাড়ি ফিরিয়ে দেওয়াটা কি এরই উদাহরণ আত্মনির্ভরশীলতার? একদম ঠিক উদাহরণ। প্যাট্রিশিও হয়তো ভেবেছিলেন তিনি নিজের চেষ্টাতেই পারবেন। এটা শুধু তার একার ভাবনা নয়, ওখানকার অনেকের মধ্যেই এই ব্যাপারটা দেখা যায়। তারা অনেক সময় বাইরের সাহায্য, বিশেষ করে সরকারি সাহায্যকে খুব কাজের মনে করেন না, বা ভাবেন ওটা খুব ধীর।
আচ্ছা। যেমন আরেকজনের দোকানের দেওয়ালে লেখা ছিল, মানে ভাবটা এরকম যে আমাদের এখন বেলচা মাস্ক দরকার, কাজ করার লোক দরকার, স্যুটটাই পরা অফিসার না। এই কথাগুলোতেই মনোভাবটা স্পষ্ট। বেশ জোরালো কথা, কিন্তু এই যে কঠোর পরিশ্রম আর আত্মনির্ভরশীলতার নীতি, এটা কি কখনো একটু অন্যরকম ভাবার পথে বাধা দেয় না, বা বাইরের সাহায্য নিতে নিরুৎসাহিত করে? এটা খুব ভালো প্রশ্ন। এর উত্তরটা হয়তো একটু জটিল। তবে এই গবেষণায় যেটা দেখা গেছে, এই কর্মনীতিগুলো আসলে তাদের টিকে থাকার শক্তিটাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন টমাস নামে আরেকজন ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন তারা অনেক সময় সরকারি অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করেন না, নিজেরাই রাস্তা পরিষ্কার বা সারানোর কাজ শুরু করে দেন। নিজেরা উদ্যোগ নেন। হ্যাঁ, কারণ তাদের কাছে কাজটা চালিয়ে যাওয়া আর নিজেদের সম্মান বা মর্যাদা, ডিগনিটি বজায় রাখাটাই আসল। এই নীতিগুলো সমাজে এতটাই চালু যে সবাই এগুলো মেনে চলার একটা চাপ বা তাগিদ অনুভব করে। বোঝা গেল। তাহলে ৩ নম্বর সংকেতটা কি? তৃতীয়টা হল প্রতীকের সামাজিক সংকেত, সিম্বলিক সোশ্যাল কিউজ। এর মানে হল পুনরুদ্ধারের পথে যে সাফল্যগুলো আসছে সেগুলোকে উদযাপন করা, শুধু উদযাপন নয়, সেগুলোকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার, লেগেসি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। সেলিব্রেটিং রিকভারি লেগেসিজ যাকে বলে। উদযাপন মানে কি শুধু উৎসব করা? ঠিক উৎসব নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এটা হলো ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটাকে সবার সামনে তুলে ধরা, তাকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়া। ধরুন, উদ্যোক্তারা শুধু বিপদটা সামলে উঠলেন তাই নয়, তারা বিপদটাকে সম্পদে পরিণত করার চেষ্টা করলেন। যেমন ওই যে হুগো যার কথা বললাম, তিনি আগ্নেয়গিরির ছাই দিয়ে স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট মানে এক্সফোলিয়েটার তৈরি করছেন। আর একজন মিগুয়েল, তিনি আগ্নেয়গিরির পাথর দিয়ে ট্যুরিস্টদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু বানানোর কথা ভাবছেন। বাহ, দারুণ আইডিয়া তো। সংকটকেই সম্ভাবনায় বদলে ফেলা। ঠিক। আবার ধরুন, ভিক্টর নামে আর একজন উদ্যোক্তা, মিডিয়া যখন শুধু ধ্বংসের ছবি দেখাচ্ছিল, তিনি নিজের টাকায় টিভি শো বানিয়ে দেখালেন যে এলাকাটা বেঁচে আছে, মানুষ কাজ করছে। তিনি এখন আগ্নেয়গিরি নিয়ে একটা রিসার্চ সেন্টার বা মিউজিয়াম তৈরির কথা ভাবছেন। অসাধারণ। অনেক ব্যবসায়ী তাদের দোকানে বা রেস্টুরেন্টে আগেকার ধ্বংসের ছবির পাশে নতুন করে গড়ে তোলার ছবি সাজিয়ে রাখেন। এগুলো শুধু ছবি নয়, এগুলো তাদের লড়াইয়ের প্রতীক। তারা মিডিয়াকে ডেকে বলেন, এনসেনাডা ইজ অ্যালাইভ, এনসেনাডা মরেনি, বেঁচে আছে, আমরা কাজ করছি। তার মানে এই উদযাপনগুলো শুধু বর্তমানের সাফল্য দেখাচ্ছে না, ভবিষ্যতের জন্য একটা বার্তা দিচ্ছে। একদম। এই উদযাপনগুলো পরের প্রজন্মের জন্য একরকম শিক্ষা বা অ্যাপ্রেন্টিসশিপের মতো কাজ করে। এগুলোকে তারা পুনরুদ্ধারের স্মৃতি সম্পদ, রিকভারি মেমোরি অ্যাসেটস হিসেবে দেখেন। মানে ভবিষ্যতের কোনো বিপদে এগুলো আবার কাজে লাগবে। যেমন ধরুন, এডমুন্ডোর রেস্টুরেন্ট, ওটা শুধু একটা খাবারের জায়গা নয়, ওটা এখন এলাকার মানুষের আড্ডা দেওয়ার, বন্ধুত্ব করার, একসাথে হওয়ার একটা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এটাও কিন্তু পুনরুদ্ধারের একটা প্রতীকী উদযাপন, যা সামাজিক বাঁধনটাকে আরও শক্ত করে। এই 3টে সংকেত, মানে অতীতের স্মৃতি মনে রাখা আর শেয়ার করা, কঠোর পরিশ্রমের নীতি তৈরি করা আর সাফল্যকে ঐতিহ্যে পরিণত করা, এগুলো তো সত্যি খুব শক্তিশালী লাগছে। এগুলো সব একসাথে মিলে কিভাবে দীর্ঘমেয়াদী অধ্যবসায় তৈরি করে, গবেষকরা কি এর কোনো ব্যাখ্যা বা মডেল দিয়েছেন? হ্যাঁ, দিয়েছেন। এই 3টে সামাজিক সংকেত কিভাবে একসাথে কাজ করে সেটার উপর ভিত্তি করেই তারা একটা নতুন ধারণা দিয়েছেন। নামটা হলো সম্পর্কিত উদ্যোক্তা অধ্যবসায়, রিলেশনাল এন্টারপ্রেনিউরিয়াল পারসিভিয়ারেন্স। তার মানে কি উদ্যোক্তা ব্যাপারটা আর ব্যক্তিগত থাকছে না, সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে? ঠিক তাই। মূল কথাটা হলো, চরম পরিস্থিতিতে টিকে থাকার যে ক্ষমতা, সেটা শুধু একজন ব্যক্তির ভেতরের জোর বা ইচ্ছার ব্যাপার নয়। এটা আসলে ওই পরিস্থিতির প্রতি একটা টেকসই, মানে সাস্টেইনেবল এবং সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া। সমষ্টিগত? হ্যাঁ, সমষ্টিগত। আর এই প্রতিক্রিয়াটা ক্রমাগত শক্তি পায় ওই 3টে সামাজিক সংকেতের ইন্টারঅ্যাকশন থেকে। বর্ণনামূলক মানে স্মৃতি, আদেশাত্মক মানে কাজের নীতি, আর প্রতীকী মানে ঐতিহ্য উদযাপন। তাহলে এটা শুধু নিজের ভেতরের জোর নয়, সম্পর্কের জোর। মানে অধ্যবসায় কি তাহলে কিছুটা সংক্রামক, একজনের থেকে আরেকজনে ছড়ায়, বা একসাথে কাজ করতে করতে সবার মধ্যেই শক্তিটা বাড়ে? অনেকটা সেরকমই। অধ্যবসায় জিনিসটা শুধু ব্যক্তির মনে বন্দী থাকে না, এটা ছড়িয়ে পড়ে।
সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে, যোগাযোগের মাধ্যমে, গেমাইনশাফট বা যাকে বলে সম্প্রদায়ের বাঁধনের মাধ্যমে ব্যক্তি, তার চারপাশের গোষ্ঠী এবং পুরো কমিউনিটির মধ্যে একটা সংযোগ তৈরি হয়, অদৃশ্য কিন্তু খুব শক্তিশালী। সময়ের সাথে সাথে উদ্যোক্তারা আর একা একা লড়ার কথা ভাবেন না। তারা অনুভব করতে শুরু করেন যে আমরা একসাথে অধ্যবসাই, উই পারসিভিয়ার টুগেদার। তখন সাফল্যটা আর ব্যক্তিগত থাকে না, সেটা হয়ে যায় সবার। এই পুরো প্রক্রিয়াটা বেশ গভীর। এটা কিভাবে কাজ করে তার কি কোনো সহজ মডেল বা চিত্র আছে গবেষণায়? হ্যাঁ, পেপার পার ফিগার 3-তে একটা মডেল দিয়ে পুরো চক্রটা বোঝানো হয়েছে। যদি খুব সহজ করে বলি, ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। ধরুন, প্রথমে একটা বিপর্যয় হলো, ধাপ 1। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি পর্যায়ে একটা প্রতিক্রিয়া হলো 1 ক। আবার বৃহত্তর সমাজেও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু হলো 1 খ। আচ্ছা, এই দুটো চেষ্টাই কিন্তু শক্তি পায় কোথা থেকে? অতীতের বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্মৃতি থেকে। ধাপ 6, যা মানুষ নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে 1 গ। এটাই প্রথম সংকেত, বর্ণনামূলক 2 ক। হ্যাঁ, এই স্মৃতিচারণ থেকেই কাজের অনুপ্রেরণা আসে, তাই তো? ঠিক, এই স্মৃতিগুলো মানুষকে একসাথে কাজ করতে উৎসাহ দেয়। আর একসাথে কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে কিছু কাজের নিয়ম বা নীতি তৈরি হয়। যেমন কঠোর পরিশ্রম, আত্মনির্ভরশীলতা, ধাপ 3 ক। এটা দ্বিতীয় সংকেত, আদেশাত্মক। এই নীতি মেনে চলার ফলে অধ্যবসায় আরও বাড়ে 3 খ। আর যখন সাফল্য আসে? হ্যাঁ, যখন এই নীতি মেনে চলার ফলে কোনো সাফল্য আসে, ধাপ 4 ক। যেমন রাস্তা চালু হলো বা নতুন ব্যবসা শুরু হলো, তখন সেটাকে উদযাপন করা হয়। তৃতীয় সংকেত, প্রতীকী। এই উদযাপন আবার অধ্যাবসায়কে শক্তিশালী করে 4 খ। আর একই সাথে নতুন স্মৃতি তৈরি করে 4 গ, যেটা ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ হয়ে থাকে। একদম, এই নতুন স্মৃতি ভবিষ্যতের জন্য পুনরুদ্ধারের স্মৃতি সম্পদ ধাপ 6 5 ঘ হিসাবে জমা হয়। এভাবেই দেখুন, ব্যক্তিগত অধ্যাবসায়টা ধীরে ধীরে বৃহত্তর সামাজিক চেষ্টার সাথে মিশে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে একটা সমষ্টিগত বা সম্পর্কিত অধ্যাবসায় 5 খ, যেটা অনেক দিন টিকে থাকতে পারে। আর ভবিষ্যতে সংকট এলে কমিউনিটিকে আবার তৈরি হতে সাহায্য করে। এটা একটা চক্র, চলতেই থাকে। দারুণভাবে ব্যাখ্যা করা। তাহলে যদি সংক্ষেপে বলি, এই গবেষণার মূল অবদানগুলো কি কি? এটা অধ্যাবসায় নিয়ে আমাদের আগের ধারণাকে কিভাবে আরও সমৃদ্ধ করলো? কয়েকটা জরুরি অবদান আছে। প্রথমত, এটা খুব পরিষ্কার করে দেখালো যে চরম পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী অধ্যবসায় শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এটা একটা বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া। মানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় সব স্তরেই কাজ করে, আর এটা সামাজিকভাবে তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, এটা অধ্যবসায়ের সম্পর্কযুক্ত দিকটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে সামনে এনেছে। মানে মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা, এগুলো হয়তো ব্যক্তিগত মনের জোরের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আর ওই যে পুনরুদ্ধারের ঐতিহ্য বা মেমোরি অ্যাসেটসের ধারণা, ওটা ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য খুব নতুন একটা ভাবনা। আর কিছু? আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই গবেষণা সংকটকে একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা হিসেবে দেখেনি, বরং একটা চলমান, প্রায় স্থায়ী প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখেছে। এটা বুঝতে সাহায্য করে যে কেন এই ধরনের পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের ফোকাস অনেক সময় নতুন স্ট্র্যাটেজি বা ইনোভেশনের চেয়েও বেশি থাকে টিকে থাকার উপর, মানে অধ্যবসায়ের উপর। কারণ সেখানে টিকে থাকাটাই হয়তো সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজি। অসাধারণ। পুরো আলোচনা থেকে একটা জিনিস আমার কাছে খুব স্পষ্ট হলো, যেখানে বিপর্যয় বারবার আসে, যেমন কালবুকোর ওই এলাকা, সেখানে উদ্যোক্তাদের টিকে থাকাটা আসলে একার লড়াই নয়, এটা একটা সামাজিক, একটা সমষ্টিগত যাত্রা। ঠিক। অতীতের স্মৃতি, সবার মধ্যে চালু থাকা কাজের নীতি, আর একসাথে সাফল্য উদযাপন করার সংস্কৃতি, এই সব কিছু মিলেই তাদের অধ্যবসায়টাকে টিকিয়ে রাখছে আর ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করছে। অধ্যবসায় যেন সেখানে বাতাসে মিশে আছে, সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকছে। খুব সুন্দর করে বললেন। অধ্যবসায়টা যেন ব্যক্তির চেয়ে সম্পর্কের মধ্যেই বেশি বাস করে। আলোচনা তো প্রায় শেষ, কিন্তু এই যে সমষ্টিগত শক্তির কথা বলা হলো, একসাথে চলার নীতির ওপর এত জোর, এর কি কোনো উল্টো দিক বা নেতিবাচক দিক থাকতে পারে?
এই প্রশ্নটা আসছে মনে। খুব জরুরি প্রশ্ন এবং অবশ্যই ভাবনার মতো। যেমন ধরুন, সবাই মিলে একই রকম ভাবছে, একই নীতি মেনে চলছে, এটা কি কখনো ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা বা একটু অন্যরকম কিছু করার ইচ্ছাকে দমিয়ে দিতে পারে? মানে সমষ্টির চাপে ব্যক্তির স্বকীয়তা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে কি? হ্যাঁ, এটা একটা দিক। অথবা এটাও ভাবা যায় যে সব কমিউনিটির হয়তো কালবকুর মতো এত পুরনো বা গভীর ঐতিহাসিক স্মৃতি নেই, বা ঘুরে দাঁড়ানোর এমন ঐতিহ্য সেভাবে তৈরি হয়নি। তারা কিভাবে এই ধরনের সম্মিলিত শক্তি পাবে? তাদের অধ্যবসায়ের উৎস কি হবে? ঠিক। এই প্রশ্নগুলো না হয় আমরা আমাদের শ্রোতাদের জন্য রেখে যাই, তারা ভাবতে পারেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করি। হ্যাঁ, এখানেই শেষ করা যাক। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए अप्रैल 2015, दक्षिणी चिली। जी। दोपहर शांत है और फिर अचानक धरती हिल जाती है। कैलबुको ज्वालामुखी। हाँ, कैलबुको जो दशकों से मतलब बिल्कुल शांत था, वो फट पड़ता है और आसमान में राख का एक बहुत बड़ा गुबार उठता है। बिल्कुल। उड़ानें रोक दी जाती हैं, इमरजेंसी लगा दी जाती है। और सोचिए, एनसेंडा जैसे जो समुदाय हैं, वहां से 6000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। हर तरफ बस राख की मोटी परत और भविष्य का कोई पता नहीं, अनिश्चितता। ये तस्वीरें तो दिखती हैं खबरों में, पर जब कैमरे चले जाते हैं ना और खबरें भी पुरानी हो जाती हैं, तब क्या होता है? हाँ, असल सवाल तो वहीं से शुरू होता है। उन उद्यमियों का क्या जिनका शायद सब कुछ उसी राख में दब गया। खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ ये संकट मतलब कोई एक बार की बात नहीं है। सही कह रहे हैं, जहाँ ये जीवन का हिस्सा बन जाता है लगभग। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि वो तुरंत कैसे रिएक्ट करते हैं। नहीं, सवाल ये है कि वो सालों तक टिकते कैसे हैं, बार बार उठ कैसे खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, और ये चर्चा एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध पत्र पर आधारित है। हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। और ये जर्नल दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स मतलब FT50 लिस्ट में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अकादमिक दुनिया में कितना महत्वपूर्ण है। जी, और इस महत्वपूर्ण शोध के लेखक हैं पाब्लो मुनोज, वो डरम यूनिवर्सिटी UK और टेक्नोलॉजिको डी मॉन्टरी मेक्सिको से हैं। अच्छा। फिर हैं जोनाथन किमिट, वो भी डरम यूनिवर्सिटी UK से, और निक विलियम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स UK से। तो 3 प्रमुख शोधकर्ता हैं इसके पीछे। हाँ, और हम वाकई श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि वे इस लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। बहुत विचारशील और कठोरता से समीक्षित लेख है ये। हाँ, चाहे वो इस चैनल के सदस्य हों या नहीं। बिल्कुल। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। ये अकादमिक शोध की प्रक्रिया और उसके नतीजों को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस शोध की जो मुख्य बातें हैं, उनको समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं। हाँ, या शायद अपना शोध कार्य शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मुश्किल हालात में टिके रहने की जो क्षमता होती है ना, जिसे अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरियल परसिवियरेंस कहते हैं। उद्यमशीलता दृढ़ता। हाँ, उद्यमशीलता दृढ़ता। वो असल में काम कैसे करती है, खासकर तब जब संकट मतलब लगातार बना रहता है। सही। तो शोध की शुरुआत होती है एक बहुत अहम सवाल से। ज्यादातर स्टडीज किस पर ध्यान देती हैं? वो देखती हैं कि उद्यमी संकट के दौरान तुरंत क्या करते हैं, उनकी वो शुरुआती हिम्मत, उनका तेज रिएक्शन। हाँ, वो रेजिलियंस वाली बात। हाँ, लेकिन उन जगहों का क्या जहां संकट लगभग एक स्थायी स्थिति है, जिसे शोधकर्ता अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां या एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। बिल्कुल, जहां रिकवरी बहुत लंबी चलती है और अगला संकट कभी भी आ सकता है। तो ये शोध पत्र इसी कमी को देखता है। हाँ, ये पूछता है अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जब उद्यमी लंबे समय तक चलने वाले रिकवरी के कामों में लगे होते हैं, तो समय के साथ उनकी टिके रहने की क्षमता यानी एंटरप्रेन्योरियल परसिवरेंस वो कैसे विकसित होती है और बनी रहती है। और यहाँ उद्यमशीलता दृढ़ता का मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है मुश्किलों और असफलताओं के बावजूद लगातार कोशिश करते रहना, वो जज्बा बनाए रखना। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शोधकर्ताओं ने कौन सी जगह चुनी और क्यों? उन्होंने चिली में 2015-16 का जो कैलबुको ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, हाँ, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। हाँ, और उसके बाद 2019 तक जो रिकवरी प्रक्रिया चली, उसका अध्ययन किया। और ये जगह ही क्यों? देखिए, ये चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। कैलबुको जो है वो चिली का तीसरा सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है।
ओहो, पिछले 100 सालों में वहाँ 13 बड़े विस्फोट हो चुके हैं। 13? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो उद्यमी हैं उनके लिए रिकवरी कोई नई चीज नहीं है। वो इसके आदी हो चुके हैं एक तरह से। हाँ, ये एक जानी पहचानी बार बार होने वाली प्रक्रिया है, उनके जीवन और बिजनेस का हिस्सा है ये। समझ गई। और उन्होंने तरीका क्या अपनाया ये जानने के लिए? तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर नए शोधकर्ताओं के लिए। ये एक गुणात्मक अध्ययन था, मतलब क्वालिटेटिव स्टडी। अच्छा, जो 4 साल तक चला, 2015 से 2019 तक। 4 साल, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, इसमें गहराई से समझने की कोशिश की गई। शोधकर्ताओं ने 4 बार उस प्रभावित इलाके का दौरा किया और 33 लोगों से बात की। इनमें 25 तो उद्यमी थे और बाकी सरकारी अधिकारी, पत्रकार, बचाव दल के सदस्य वगैरह थे। तो कई अलग अलग नजरिए शामिल किए। बिल्कुल। और कुल 53 इंटरव्यू लिए गए, साथ ही तस्वीरें, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, वो सब भी इकट्ठे किए। यानी ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, अनुभवों को, कहानियों को समझने की कोशिश थी। बिल्कुल सही। और यही तो क्वालिटेटिव रिसर्च की खूबी है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि कैसे हुआ। हाँ, और समय के साथ ये प्रक्रिया कैसे बदली। ऐसे जो जटिल सवाल होते हैं ना, मानवीय अनुभव से जुड़े, उनके लिए ये तरीका बहुत कारगर होता है। हाँ, यह हमें लोगों के अनुभवों और उनके मतलबों तक ले जाता है। तो इस गहरे अध्ययन से फिर क्या निकल कर आया? पहला मुख्य निष्कर्ष क्या था? पहला निष्कर्ष काफी दिलचस्प है। ये जुड़ा है रिकवरी की यादों को साझा करने से। यादों को साझा करना मतलब? शोधकर्ताओं ने पाया कि उद्यमियों को टिके रहने में मदद करने वाला एक अहम सामाजिक संकेत है पिछली पीढ़ियों की कहानियां। अच्छा, जैसे उनके माता पिता या दादा दादी ने पहले के संकटों का सामना कैसे किया था। हाँ, जैसे 1961 में भी एक बड़ा विस्फोट हुआ था, तो उसकी कहानियां। और इन्हें सिर्फ कहानियां नहीं कहा गया है ना? नहीं, इन्हें स्मृति संपत्ति कहा गया है, मेमोरी एसेट्स। मेमोरी एसेट्स, ये सोचने वाली बात है कि कैसे अतीत की कहानियां आज की मुश्किलों से लड़ने के लिए एक तरह का टूल बन जाती हैं। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण है ह्यूगो नाम के एक मधुमक्खी पालक का। वो कहते हैं ज्वालामुखी यहाँ की पहचान का हिस्सा है। जब कोई ज्वालामुखी के पास रहने का चुनाव करता है तो वो जानता है कि ये फट सकता है। ये जो स्वीकृति है ये शायद पिछली पीढ़ियों के अनुभवों से ही आई होगी। हाँ, बहुत हद तक। ये एक तरह का विवरणात्मक सामाजिक संकेत है, डिस्क्रिप्टिव सोशल क्यू। विवरणात्मक मतलब ये बताता है कि क्या होता है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे जैसे लोग ऐसी स्थिति में क्या करते आए हैं। ये संकट को जीवन का एक हिस्सा मानकर सामान्य बनाता है और एक तरह से बताता है कि ऐसी स्थिति में कैसे व्यवहार करना है, क्या उम्मीद रखनी है। तो ये व्यक्तिगत हिम्मत को भी बल देता होगा। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति खुद को एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा महसूस करता है, वो अकेला महसूस नहीं करता। समझ गए। तो ये हुआ कि अतीत कैसे वर्तमान को रास्ता दिखाता है। दूसरा निष्कर्ष क्या था? दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष जुड़ा है एक साझा कार्य नीति यानी वर्क एथिक के सामाजिकरण से। कार्यनीति का सामाजिकरण। हाँ, ये एक अलग तरह का सामाजिक संकेत है, आदेशात्मक नैतिक, इंजंक्शनल या नॉर्मेटिव सोशल क्यू। आदेशात्मक नैतिक, ये क्या बताता है? ये बताता है कि समूह के अंदर क्या व्यवहार उचित या सही माना जाता है, मतलब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो शोध में क्या पाया गया इस बारे में? पाया गया कि वहाँ के उद्यमियों में आत्मनिर्भरता, कड़ी मेहनत और आगे बढ़ने की एक सामूहिक जिम्मेदारी की बहुत मजबूत भावना है। हाँ, इसके उदाहरण भी काफी पावरफुल है। जैसे एक रेस्टोरेंट मालिक थे पेट्रिसियो। हाँ, उन्होंने एक मुफ्त कार का ऑफर ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पर रिकवरी हासिल करना चाहते थे। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं है, ये शायद आत्मसम्मान की भी बात है। बिल्कुल। और एक जगह एक साइन बोर्ड का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था हमें फावड़े, व्हील बैरो, दस्ताने, मास्क और हाथ चाहिए, टाई नहीं। मतलब भारी अधिकारी या औपचारिकता नहीं चाहिए। ये तो सीधे सीधे काम पर फोकस करने और बाहरी मदद पर शायद थोड़ा अविश्वास या कम निर्भरता दिखाता है। हाँ, वो मानते हैं कि असली काम उन्हें खुद ही करना है। वो भारी मदद को अक्सर अप्रभावी भी मानते हैं। एक और रेस्टोरेंट मालिक थे टॉमस। वो कहते हैं कि नौकरशाही की बाधाओं के बावजूद वो गरिमा के साथ काम जारी रखते हैं। हाँ, ये गरिमा शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आदेशात्मक संकेत कैसे दृढ़ता को मजबूत करता है? देखिए, ये नैतिक उम्मीदें तय करता है। ये लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और जब सब मानते हैं कि यही सही तरीका है तो साझा सिद्धांतों के जरिए दृढ़ता को बल मिलता है। ये कहानी को लाचारी से एक्शन की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। कहानी बन जाती है कि हम पीड़ित नहीं है, बल्कि हम अपनी स्थिति को बदलने वाले कर्ता हैं, एजेंट्स हैं। पहला संकेत बता रहा था लोग क्या करते हैं, ये बता रहा है हमें क्या करना चाहिए। बहुत स्पष्ट है। तो पहला संकेत था अतीत से सीखना,
दूसरा था वर्तमान में सही तरीके से काम करना। तीसरा निष्कर्ष किससे जुड़ा है? तीसरा निष्कर्ष जुड़ा है भविष्य की ओर देखने से, यानी अपनी रिकवरी की जो उपलब्धियां हैं, जो विरासतें बन रही हैं, उनका जश्न मनाने से। जश्न मनाना। हाँ, ये एक प्रतीकात्मक सामाजिक संकेत है, सिंबॉलिक सोशल क्यू। इसका मतलब है ऐसे काम या प्रतीक जिनका एक साझा अर्थ और मूल्य होता है। अच्छा। शोधकर्ताओं ने पाया कि उद्यमी अपनी रिकवरी की उपलब्धियों का सक्रिय रूप से प्रदर्शन करते हैं और जश्न मनाते हैं, अकेले भी और समूह में भी। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो आपदा को एक अवसर की तरह भी देखते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो मधुमक्खी पालक यूगो। हाँ, उन्होंने ज्वालामुखी की रेत से एक नई क्रीम बना ली। ये तो कमाल है। बिल्कुल, आपदा को उत्पाद में बदल दिया। या एक और उदाहरण है विक्टर का, जिनके कैबिन्स हैं। हाँ, वो अपनी इमारत में ज्वालामुखी विज्ञान को समर्पित एक पूरी मंजिल बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, मतलब संकट को अपनी पहचान का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना। और रेस्टोरेंट्स में अक्सर तस्वीरें लगी होती हैं। हाँ, एग्जिबिट 4 में दिखाया गया है, जो रिकवरी के सफर को दिखाती हैं, राख से ढके होने से लेकर फिर से हरे भरे होने तक। ये सब विजुअल सिंबल है। और फिर लोगों की बातें हैं। एक होटल मालिक रोनी कहते हैं, सब जीत रहे हैं, हम सब मिलकर सबके लिए कुछ कर रहे हैं। इसमें एक सामूहिक जीत की भावना है, हम सब। हाँ, और एक माइक्रो ब्रूअरी के मालिक रूडी इसे भविष्य के लिए प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप कहते हैं। मतलब हर संकट अगली बार के लिए एक सीख है, ट्रेनिंग है। सही। तो ये सब प्रतीकात्मक संकेत हैं। जब समुदाय अपनी सफलताओं का जश्न मनाता है तो इससे क्या होता है? इससे टिके रहने के मूल्य को मजबूती मिलती है। अच्छा, एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल। और साथ ही एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है, जिसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। एक साझा गर्व, समूह से अपनेपन का एहसास। ये न केवल मौजूदा दृढ़ता को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के लिए नई रिकवरी विरासतें या रिकवरी लेगेसीज भी बनाता है। समुदाय की कहानी और मजबूत होती जाती है। तो ये 3 तरह के सामाजिक संकेत, साझा यादें, विवरणात्मक, साझा कार्य नीति, आदेशात्मक नैतिक, और विरासत का जश्न, प्रतीकात्मक, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? शोध का मुख्य सिद्धांत क्या है? इन तीनों को मिलाकर लेखक एक मुख्य अवधारणा, एक कोर कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, संबंध परक उद्यमशीलता दृढ़ता, रिलेशनल एंटरप्रेन्योरियल परसिवरेंस। संबंध परक उद्यमशीलता दृढ़ता। हाँ, इसकी परिभाषा क्या है? यह संकटों के प्रति एक निरंतर सामूहिक प्रतिक्रिया है, जो इन तीनों तरह के सामाजिक संकेतों, विवरणात्मक, आदेशात्मक, नैतिक और प्रतीकात्मक द्वारा लगातार मजबूत होती रहती है। और इसे संबंध परक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शोध इस बात पर बहुत जोर देता है कि दृढ़ता सिर्फ किसी एक व्यक्ति की अंदरूनी हिम्मत या अकेले की लड़ाई नहीं है। ये कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है, बल्कि ये गहराई से सामाजिक संबंधों, आपसी बातचीत, कम्युनिकेशन और साझा अर्थ से जुड़ी हुई है। ये सामाजिक संकेत ही हैं जो व्यक्तियों को समूह से, समुदाय से जोड़ते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे समय बीतता है, सफलता का श्रेय मैं के बजाय हमको दिया जाने लगता है। लोग कहते हैं, देखो हमने क्या हासिल किया। ये व्यक्तिगत प्रयास से ज्यादा एक सामूहिक उपलब्धि बन जाती है। बिल्कुल, ये रिलेशनल इसीलिए है। शोध पत्र में शायद एक मॉडल या चित्र, फिगर 3 भी है, जो इसे समझाता है। हाँ है। उसे सरल शब्दों में समझें तो ये एक चक्र की तरह काम करता है। कैसे? संकट आता है, लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रिया पिछली यादों यानी विवरणात्मक संकेत से दिशा लेती है, उनसे सीखती है। ये प्रेरणा फिर एक साझा कार्यनीति यानी आदेशात्मक नैतिक संकेत को मजबूत करती है कि हमें ऐसे काम करना है। फिर इन कोशिशों से जो सफलता मिलती है, जो विरासतें बनती हैं, उनका जश्न मनाया जाता है यानी प्रतीकात्मक संकेत। ये तीनों संकेत मिलकर दृढ़ता को लगातार पोषित करते हैं और उसे व्यक्तिगत से ज्यादा संबंध परक बनाते हैं। हाँ, और सबसे अहम बात, ये पूरी प्रक्रिया अगले संकट का सामना करने के लिए नई स्मृति संपत्ति बनाती है। तो ये एक तरह का साइकिल है जो मजबूत होता जाता है। बिल्कुल, एक कभी ना खत्म होने वाला सीखने और मजबूत होने का चक्र। ये वाकई उद्यमिता को देखने का एक बहुत अलग नजरिया है, खासकर संकट के समय में, बहुत मानवीय भी। हाँ, ये उस आम छवि को चुनौती देता है जिसमें उद्यमी को एक अकेला हीरो माना जाता है जो अकेले ही सब कुछ ठीक कर देता है। सही कहा। ये शोध सामाजिक ताने बाने, रिश्तों और साझा कहानियों की ताकत को सामने लाता है। और जो लोग अपनी शोध यात्रा शुरू कर रहे हैं
उनके लिए इसमें क्या सीखने लायक है? बिल्कुल, उनके लिए इस अध्ययन से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, सिर्फ तात्कालिक घटनाओं से आगे देखना कितना जरूरी है। समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं ये समझना, जिसे हम टेम्पोरैलिटी कहते हैं। हाँ, क्योंकि रिकवरी लंबी चल सकती है। बहुत लंबी। दूसरा, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझना, खासकर अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों जैसे विशेष संदर्भों को। हर जगह एक जैसा नहीं होता। सही। तीसरा, प्रक्रियाओं और उनके पीछे छिपे अर्थों को समझने के लिए गुणात्मक तरीके, क्वालिटेटिव मेथड्स कितने उपयोगी हो सकते हैं। ये क्यों और कैसे का जवाब देते हैं। चौथा, बहुस्तरीय सोच अपनाना, मल्टी लेवल थिंकिंग, यानी व्यक्तिगत स्तर पर क्या हो रहा है, समूह के स्तर पर क्या हो रहा है और समुदाय के स्तर पर क्या हो रहा है, इन सबको एक साथ देखना। और पांचवा, कैसे जमीनी स्तर पर इकट्ठे किए गए रिच डेटा से, गहरी समझ से नई और सूक्ष्म सैद्धांतिक अवधारणाएं जैसे संबंध परक दृढ़ता विकसित की जा सकती हैं। थ्योरी बिल्डिंग। ये वाकई नए शोधकर्ताओं के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसी शोध पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? अगर इन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दृढ़ता इतनी गहराई से संबंधपरक और एक साझा पहचान से जुड़ी होती है, तो उन व्यक्तियों का क्या होता है जो इस सामूहिक कहानी या कार्यनीति के सांचे में फिट नहीं बैठते? ये तो सोचने वाली बात है। या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समुदाय की यही मजबूत कहानी या स्मृति संपत्ति ही संकट के बाद जरूरी बदलावों को अपनाने में बाधा बन जाए? हाँ, कि वो इतने मजबूत हो जाएं कि नए विचारों को आने ही ना दें। हाँ, या कुछ लोगों को हाशिए पर धकेल दें। ये साझा यादें और पहचान कितनी लचीली होती हैं और कब वो आगे बढ़ने में रुकावट बन सकती हैं, ये सोचने का एक अगला बिंदु हो सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो दिखाता है कि हर ताकत की अपनी सीमाएं या संभावित नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि एक उद्यमी के रूप में कठिनाइयों का सामना करना, खासकर ऐसी जगहों पर जहां संकट जीवन का हिस्सा है, हाँ, वो अक्सर सिर्फ मैं की कहानी नहीं होती बल्कि हम की कहानी होती है। बहुत सही कहा। और ये हम की कहानी साझा यादों से, साझा मूल्यों से और जीतों के सामूहिक जश्न से बनती है, मजबूत होती है और शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बिल्कुल। हम एक बार फिर श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि मुनोज, किमेट और विलियम्स के इस पूरे शोध पत्र का लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। अगर आपकी अकादमिक शोध में रुचि है या आप बस ये समझना चाहते हैं कि मुश्किल हालात में इंसान और समुदाय कैसे टिके रहते हैं, हाँ, तो इसे जरूर पढ़ें।